Karon nakabuntagon even if wala kay pamahaw, pero salamat nga naay ginhawa nagagawa sa imuha nga mga ilong. Ang uban nga mga tao mga higalag igsuon, ipagpalit ang dagko kay nga kwarta sa pipila ka mga gutlo, pipila ka mga seconds, pipila ka mga panahon nga naay mo gawas nga hangin sa ilahang mga ilong. They spent millions of pesos para lang nga naay kinabuhi ang isa ka tao. Kung moadto tag hospital, daghan og mga tao nga nagatinga. They are asking, the family asking sa doktor nga moingon, "Dok, bisag pila ang imong ipabayad, amo ang bayran basta kay ma-extend lang kinabuhi sa ako ang hinigugma." Sometimes, tungod kay wala tay kwarta, di na nato mapasalamatan ang Ginoo, pero again natay gininhawa nga ato untang mapasalamatan sa Lord. Bilang mga magtotoo diha sa Ginoo mga igsuon, kinahanglan nato i-count one by one ang atong mga panalangin nga nadawat na receive, so that we could say, "I am truly blessed."